Halo Katernas, kembali lagi dengan saya Edi Susanto dan Awesome. Jadi kita akan melakukan unboxing produk terbaru dari Japco, yaitu prosesor HDSP Z16V. And he will say Ini terjemahkan ke bahasa Inggris, ya kan? you translate in English, In okay? English. This is App and Call Review, oke? Yeah. Nanti akan tayang setiap hari Rabu jam 8 di channel YouTube Karten Sound Jakarta. Oke guys, kita akan buka mulai dari unboxing pertama. What is this? Ini Satco kan? Yes, you speak in English, not in This is English. yes. Speak in English. Satco. Speak in English, come on. It is HDSP. C1P, HDSP, C16V. Oke, Yeah. Oke, ini adalah prosesor 16 channel dari Japco ya. Ini udah high res, jadi ini kemarin dapat award di Best Product. ya Best Product 2019, 2020. Oke, New Car Innovation Japco HDSP Z16V ini udah super high res. Jadi apa sih yang ada dalam kotaknya kita akan lihat ya. Pertama-tama adalah Yeah. dia dapat sarung tangan ya. Gloves. Bukan, sorry ini scan stick. Terus ini produknya ada di sini. Oke. Yang pasti dia ada Manuals. oke. Yeah. Product manuals, Hmm. how to use manuals, Oke. instructions. Ada static guide ya, Hmm. quick start guide. Sini. Terus ini unitnya. Oke. Ini ada 16 channel ya, Bang? Yes. 16 channels. 16 channel. Oke, ini adalah prosesor 16 channel. Hmm? Terus ini inputnya ada 8 ya. Iya. 8 main input. 8 main input. Oke. Kan? Dan ini ada high input juga, 8 channel juga Hmm. ya. Terus ada digital input juga, coaxial, terus optical. Dan ini bisa di-upgrade ya. Jadi ada slot upgrade untuk So this can be upgraded. yes. Tinggal beli modulnya, bisa di-upgrade Hmm. untuk Bluetooth, terus ada WiFi juga bisa. Terus ada USB HD audio di sini. Jadi Yes, ini bisa USB. play, yes. High-res media player ya, you can use it. Hmm? Dan ini outputnya 16 channel. 16 Ya. channel, 16 channels. Oke, Iya. 16 channel. 16 channels. Oke. Terus sama kabel-kabel ya. Di dalamnya sudah termasuk Couple cables, controller. controller. Oke. Ini ada Oke. controller utamanya. Hmm. Terus ada kabel USB buat connect ke software ya. Yes. Sama kabel-kabel ini nih, kabel high yang- input ya. Jadi buat koneksi high inputnya udah tersedia. Oke, that's it. Oke. Sekarang kita akan tes. Test the product. Oke, We're gonna produknya ya. test the product. Saya connect dulu. Hmm? Turn on. Kita akan connect ke softwarenya ya. Softwarenya dapat di-download di Japco, www.japco.com. So you can download here, yeah. Yes. Download from the browser. Yes. You go to the www.japco.com. You can And you can download the app. for download controller. not app, software. Software. Yes. Download software. You also can download the app. Yes, everyone can download the app. Yes. Oke, untuk koneksi pertama kita akan buka softwarenya, terus pilih select device HDSP Z16V, terus ada pilihan di sini COM5. COM5. Nah, untuk progress ini dia ada caranya di website, jadi harus diikutin satu persatu, terus termasuk juga untuk firmware upgrade. Oke? Yeah, so instructions are completed in the website right back. Yes. In the web. Ya, setelah kita upgrade firmware-nya baru kita bisa connect. Hmm? Oke, start. Connecting. Thing. Okay. So to recap, here they provide the instructions here. Right? Yes, just follow They- the instruction. They follow the instructions and you can do it easily. Yes. Yes. Oke, controllernya ini touchscreen ya, jadi bisa Yeah. kita gunakan sebagai source audio.
Di sini juga ada bass, middle, treble, plus minus, balance, fader, ya. Terus ada sistem juga, language display, preset juga loading di sini, subwoofer level juga bisa di sini. Jadi ini monitornya udah menjadi controller kan. Controller. Berarti controllernya this is the touchless touchscreen Touchscreen, yes. touchscreen controller. Nah, yang seperti tadi saya bilang bahwa ini ada slot USB yang sudah support HD audio. Jadi ini saya ada file high res di sini. Kita coba connect di High-res file slot connecting. USB-nya. Oke, langsung muncul di sini HD player. Player. Nah, di sini kita bisa lihat. Oke, Ada USB. Nah, ini. Oke. Jadi kita bisa play file high res di sini ya. You can play high-res files here ya. And from the controller. Ini volumenya juga main. Oke, sekarang kita akan lihat coba review untuk softwarenya ya. Okay, now so we're going to review the software ya, Pak. Review the software. Oke. Yeah. Yang kita mau lihat adalah apa aja sih yang ada di dalam fitur prosesor ini ya. Nah, tadi saya lupa. Jadi kalau covernya kita buka di sini nih, ya. You can see the inside. Yeah. Di sini ada digital input. Jadi ZCOM 3, ZCOM 2 ini adalah modul high def untuk tambahan misalnya Bluetooth dan Wi-Fi. Terus di sini juga ada setelan analog input. Jadi kita bisa setel gainnya di sini, ya, per channel. Yes. Okay. So this is inputs ya, Pak. Yes. This You is can high-res. change between main and OEM, and then you Yeah. can change. You also can adjust the gain. Gain, Okay, yeah. the level input from the analog input. Oke. Sekarang kita masuk ke softwarenya ya. Yeah. Nah, jadi 16 channel ini kita bisa connect bebas. Jadi misalnya 16 front, channels. yes. Misalnya kita mau connect ini menjadi aktif 3 ways di depan, front left tweeter, front left mid range, ya, bisa diatur. So you can control it anywhere ya, Pak. Yes, flexible. It's up to you. You can change, oke. Yeah. Di sini banyak pilihannya ya. Jadi ada hingga rear center juga bisa. Jadi konfigurasinya bebas. Ini bebas. It's ya. up to you. Yes. It's up to the owner. Kita bisa rubah semua. Terus seperti biasa crossover tipenya ada banyak di sini ya. Misalnya kita klik di sini, coba sorry. There are many types ya, Pak. Oke. There's Nah, so ini many types you can choose. dia ada Language, Butterworth, Bezel, dan Chevy Chef. Jadi you can choose. You can choose The one of the crossover types. type, Yeah, okay? the crossover types ya. Ya, di sini ada 4. Terus slope-nya bisa main, misalnya kita coba cek Butterworth. Ini bisa sampai 48 dB, ya. 48 dB per octave. So this ya. can be 48 dB ya, Pak. 48 dB 48 dB. for the crossover. And the frequency bebas, jadi bisa diatur sesuai dengan keinginan. Ada It juga can time correction seperti biasa, Yeah. fitur time correction millisecond atau sentimeter. Millisecondnya sampai 100 malah ini ya. So milliseconds sampai there's Yeah. milliseconds from to 100. Time, yes, the time correction is 0.01. 0.01. Oke, detailnya fase 0 dan 180 derajat seperti biasa. Terus ada level untuk masing-masing speaker. Itu untuk yang mainnya, Yep. ya. Jadi Yang di sini juga equalizer seperti biasa bisa diatur ya. So Plus there's minus. equalizer. Yes, There's time also, correction always. minus 15 dB plus 6 dB, jadi 31 band adjustable, bisa diatur semua. Terus kita masuk ke input output configuration. So we're going to input and output Yes, configuration. this is the config for the input and output. So you can adjust between 2 until 8 channel input. Yes, Yes. and then you can adjust the output also. Okay, the percentage of the level you also can adjust. Yeah. Yes, So it's easy ya, Pak. easy. Easy. Yeah, easy to tune. Easy to tune, And you have easy to, to set. yes, you have to have a right tools to adjust this, or Yeah. else you will be headache. Jadi kita harus punya tools yang mendukung untuk Untuk nyetel mengkontrol prosesor ini, karena ini udah masuk ke level Pro Tune ya. Jadi 16 channel outputnya. Terus di sini ada fitur menarik yaitu, oke, kita close dulu. Ada fitur menarik yaitu delay
So this is feature ya Pak? New additional New feature, Yeah, ya. additional feature. Non in the production before ya Pak? So this is delay. Ini delaynya ya. Oke, bentar saya lihat dulu. Ini polarity, delay, masing-masing speaker ya bisa diatur di So sini. this is the polarity and the delay of each speaker ya Pak? In the car, in the system ya Pak? Jadi bisa dibuka window per window dari setelan di sini, mau crossover mau delay sendiri bisa diatur. Jadi dia ada window sendiri lagi untuk pengaturan fasenya. Bukan fase, sorry, pengaturan delay ya. Delay settings. Delay time correction per components. Yes. Oke, per channels. Kita bisa atur. Terus yang menarik di sini adalah ada fase untuk So we're going to the Okay. faces page, yes. ini fase bisa digunakan apabila ada perubahan fase pada saat kita menyetel crossover. Jadi misalnya kita setel slope-nya berbeda antar crossover, misalnya satu menggunakan 6 dB, satu menggunakan 12 dB, pasti ada perubahan fase di sana. Nah, kita bisa rubah agar fase crossovernya tidak mengganggu soundstage atau suara. Jadi kita bisa atur di sini ya, So we can channel set per channel. settings. Yeah. Each channel and Each you channel. can set up the delay. Ya, ini biasanya ada Time di correction. prosesor Pro untuk pengaturan ini. Oke, selain itu ada equalizer input ini ya. Equalizer. This is the input equalizer. Ini digunakan biasanya pada saat kita kabur di mobil premium yang suara outputnya sudah ter-EQ. Yeah. Understand? So this is the you control from the premium cars and the Yes, the premium car cars. output usually have already equalized. Equalized. Yes. So this you can use for The neutralize the trans- equalizer, and then you can get the full range frequency full for range this. speaker. Oke, sepertinya itu aja ya. I think that's it. Yes, Yeah, that's it. presetnya ada save preset ini. You can save the 16. presets, yes. 16. Memory. Okay, you Nice. can use 16 memory. 16 memory. Yes. So you can save it, right? Oke, jadi kita punya prosesor 16 channel high res. Ini sudah bisa digunakan sendiri, jadi punya source input sendiri, juga bisa digabung dengan Bluetooth modul, jadi bisa menjadi satu source seperti head unit. Untuk mobil-mobil premium juga bisa. One source ya, Pak. Yes, you can use this as a You can source. use it as a source, you can use it Karena- as Bluetooth, you can use it as Yes, ini juga you can bisa, connect udah to your support head unit. ya, udah support WAV juga 24 bit. Jadi bisa jadi solusi prosesor untuk Mobil-mobil. sistem audio mobil Anda. Mobil. Oke? Okay. Anything else? No? Oke, that's it. Okay, that's it. Oke, thank you. Okay, thank you. See you. Thank you for watching. You're With me, Edi Suwanto and Carlson Mikael. Oke. Thank Jangan you. lupa like, comment, dan subscribe channel untuk kami di Cartel Audio Jakarta. Thank Don't you. forget to like and subscribe. Bye bye. Bye bye.